Before going on to the Da Vinci Code, I want to say one more word about the word faith. Pirms mēs pārējām pie Da Vinci koda vēl pāris vārdi par kustību, vārdu ticību. Word faith teachers have a problem that they need to answer. Tā problēma ir tā, ka viņiem ir jāatbild uz jautājumiem. What happens when their people are praying according to the formula and they don't get what they want? Ko tad darīt, ja ļaudis lūdz pēc tās formulas, ko viņi ieteikuši, bet nekas nenotiek? One of the ways that word faith teachers deal with this is by putting the blame on the people. Viens no veidiem, kā uz tādu jautājumu atbildēt, ir, protams, vainot pašus cilvēkus, lūdzēt. You did not get what you prayed for because your faith is not strong enough. Jūs nesaņēmāt to, ko jūs lūdzāt, tāpēc jūsu ticība nav pietiekami spēcīga. So if you had the right faith, you would get what you want. Ja būtu jums pareizā ticība, tad arī dabūtu ko vajag. So the fault is yours, not mine. Vaina ir jūsajā, ne mūsajā. There's a very interesting teaching that has just become new. Ir kāda mācība, kas pēdējā laikā izplatījusies. To answer the question why, when people are praying for wealth, they're not receiving it. Kāpēc lūdzot pēc bagātības, viņi to bagātību nedabū? And I find this teaching very interesting. Un man šī mācība liekas ļoti interesanti. You have to, while you're praying for wealth, not want it. Kamēr jūs lūdzat pēc bagātības, jūs nedrīkstat to gribēt. If you want wealth, then you won't get it. Ja jūs gribat to bagātību, tad jūs to nedabūsiet. But if you pray for wealth, but you don't really want it, then you'll receive it. Bet ja jūs to īsti negribat, bet lūdzat pēc tās, tad jūs viņu dabūsiet. Before I was a pastor, I was a lawyer for 13 years. Pirms es kļuvu par mācītāju, es biju jurists 13 gadus. And my work as a lawyer has been a great help to me in my ministry. Un mana jurista pieredze ir stipri palīdzējusi man kalpošanā. And one of my professors in law school said some many wise things. Viens no maniem juridiskās fakultātes pasniedzējiem iemācīja man daudz labas lietas. And when he thought that something made no sense at all, Kad viņš domāja, ka kaut kādam izteikumam nav nekādas jēgas. When it was just dunch. Netopoju. He would respond with, you have to say that very fast for it to make any sense at all. Viņš saka, te tad jāizrunā ļoti, ļoti ātri, lai no tā būtu kaut kāda jēga. Kaut kāda dumjība lielā ātrumā jāpasaka, tad liksies, ka būs jēga no tā. This is such a teaching. Tā ir tāda mācība. You can pray for wealth and you'll only receive it if you don't really want it. Tātad jūs varat lūgt pēc bagātības, bet jūs to dabūsiet tikai tad, ja jūs viņu negribat. You have to say that really fast for it to make any sense at all. Un lai no tā mums vispār kaut kāda jēga, lai jebkurš to spētu saprast, jums jārunā šausmīgi ātrumā. And that's a good transition into the Da Vinci Code. Un tā ir laba pārēja pie Da Vinci koda. Yeah, Luzo. Bet ko lai saka, ja kādiem cilvēkiem tas darbojas? Sometimes God answers prayers. We have a God that answers prayers. The problem with word faith is instead of asking God, you're telling God. You're not really praying so much as you're ordering God to do something for you. And that's what makes it not faith. Show of hands, how many people have read the Da Vinci Code or seen the movie or both? Cik daudzi ir lasījuši grāmatu, redzējuši filmu vai abas divas? One of the first questions that is asked in a discussion about the Da Vinci Code is this. Viens no pirmajiem jautājumiem apspriežot Da Vinci kodu ir tāds. Why is everyone so worked up about this? It's only fiction. Kāpēc visi tā satraukušies, ja tā ir vienkārši literatūra? There's a very good answer to this question. For those of you who have read the book, on the first page there is a list of documents that Dan Brown says his book is based on.
Jo tiem, kas lasījuši grāmatu, jūs labi zināt, ka pirmajā lapspusē ir vesela liste ar dokumentiem, ko Dan Browns it kā saka, ka uz tiem ir balstīts šis materiāls. The title of this list is Facts. Un šajā listē nosaukums ir fakti. When Dan Brown was interviewed on television in the United States, he said that if he were writing a book that was not fictional, he wouldn't change any of it. Tad, kad Danam Brownam Amerikā kādā intervijā uzstādīja jautājumus, tad viņš teica, ka ja viņš arī sarakstītu šo grāmatu, kas nebūtu rakstīta kā daļliteratūra, bet faktuāls materiāls, viņš absolūti neko neizmainīja tekstā. And that is why many people believe that what is in the Da Vinci Code is actually true. Un tāpēc ir ļoti daudz tic, ka tas, kas ir ierakstīts Da Vinci kodā, ir arī patiesība. And more people will be exposed to the false teachings of Dan Brown because of an earlier book that he wrote. Un tā kā viņš bija pirms tam sarakstīts vēl vienu grāmatu, tad vēl jau vairāk cilvēki pieķērās viņa mācībai. Soon, the book Angels and Demons will also be made into a movie. Pavisam drīz arī grāmata, kas saucās Eņģeļi un demoni, tiks iznāks filmu versijā. This is a story that takes place before the events of the Da Vinci Code. Un tur atklājās notikumi, kas it kā būtu notikuši pirms Da Vinci koda. So from somebody who has read the book or seen the movie, what is the message from Dan Brown about Jesus? Tātad, tie no jums, kas ir skatījušies filmu, lasījuši grāmatu, kā jūs noformulētu, kāds ir vēstījums par Jēzu, ko mēs saņemam no šī materiāla? What's the message? Latvieši, jūs varat kaut ko atbildēt? Jesus is not God. Correct. And what else about Jesus according to the book? Un vēl ko par Jēzu? He's married. He's married to? Ar ko? Mary from the village of Magdala. Tātad Mariju no ciematiņa, kas saucās Magdala. It's important for us to remind our people that Magdalene is not her last name. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām arī saviem cilvēkiem atgādinātu, ka Magdalēna nav viņas uzvārds, viņa nāk no tā ciematiņa. It's where she's from. No turienes nāk. And Dan Brown is actually so ignorant Un Dan Browns patiesībā tik dumšs, that he treats Da Vinci as if it were Leonardo's last name throughout his writings. Un viņš visā tajā, ko viņš raksta, uztver to, ja ir pasniedz to kā viņas uzvārds. Da Vinci simply means from the village of Vinci in Italy. Un tas attiecināms ir uz Da Vinci. Viņš Da Vinci uzskata par Da Vinci uzvārdu, kaut gan patiesībā tas nozīmē tieši to pašu, ko Marija no Magdalas, jeb no Da Vinci ciemata. So what else do we learn about Mary from Magdala other than that she was married to Jesus? Ko vēl mēs par šo sievieti zinām, izņemot to, ko viņa precēsies Jēzu? Viņai bija bērns. She had a baby. That's right. A daughter, Sarah. Anything else? Meita Sāra. Kas vēl? Marija bija Dievs. Mērija. Yes! Separatu latviski mazliet. Yeah, pareizi. When I was reading the book, The Da Vinci Code, Kad es to grāmatu lasīju, I got about halfway through the book, es tiku līdz pusē, and I started laughing. un es sāku smieties. And I went to find my wife so that I could show her what I was reading. Un tad es sameklēju sievu, un es gribēju viņai parādīt, ko es tur lasu. In the book, there is a lecture from a historian teaching the young woman detective about Jesus and the Grail. Tātad tur ir kāda vēsturniece, kas māca kas stāsta par Jēzus stāstu un par Svēto grālu. In the book, in the lecture, he takes about 4 pages to convince people that Jesus isn't God. Šajā grāmatā apmēram 4 lapušu garumā viņš cenšas pārliecināt cilvēkus, ka Jēzus nav Dievs. And in the next page, he explains to us that Mary was. Un nākošā lapas pusē viņš paskaidro, ka Marija ir Dievs. I just started laughing.
Es vienkārši rakstēties. I said to my wife, read this, you won't believe it. Es saku, palas, tu vienkārši neticēsi, palas. But people believed it. Un cilvēki patiešām tam noticēja. The concept is called the divine feminine. Šo konceptu sauc par dievišķo, sievišķo principu. According to the divine feminine, it is necessary to have a female God. Saskaņā ar šo dievišķo, sievišķo principu ir pastāv nepieciešamība, lai būtu arī sievišķs dievs. And in the book, the Da Vinci Code, the book attacks the Catholic Church because they have suppressed the truth that Mary was this divine feminine, Mary of Magdala. Un tieši tāpēc šajā grāmatā tiek pārmests katoļu baznīcai tas, ka viņi ir apspieduši patiesību, ka ir bijis dievišķais, sievišķais princips, tātad šī dieve Marija no Magdalas. And the Roman Catholic Church, according to the book, didn't want any divine feminine. Un saskaņā ar šo grāmatu Romas katoļu baznīca nav gribējusi nekādu sievišķo principu. So they suppressed the truth about Mary Magdalene being the divine feminine. Un tāpēc viņi šo patiesību ir apspieduši, to faktu, ka Marija Magdalēna no Magdalas bija dievišķais, sievišķais princips. Has anybody ever heard of Mary, the mother of Jesus? Vai esam kādreiz dzirdējuši par Mariju Jēzus māti? In the Roman Catholic Church, it is taught that Mary, the mother of Jesus, was exalted. Mēs zinām, ka Romas katoļu baznīca paaugstina Jēzus māti, Mariju. She was bodily raised into heaven to sit upon a throne. Tiek mācīts, ka viņa fiziski, ķermeniski ir uzņemta debesīs, lai sēdētu troņa. Now, as Lutherans, we may not believe this doctrine. Kā luterāņi mēs varam arī šai doktrīnai neticēt. But that's not the point that I'm making. Bet ne jau tas ir svarīgi šobrīd. The point is the Catholic Church for a very long time has had a divine feminine. Svarīgi ir tas, ka katoļu baznīcai ļoti ilgu laiku ir bijis augsti atzīts dievišķais, sievišķais princips. So how could Dan Brown make this ridiculous claim that the Catholic Church is opposed to a divine feminine? Kādēļ Brauns var vispār tik stulbu kaut ko iedomāties, ka katoļu baznīca iebilst pret dievišķo, sievišķo principu? Mary, the mother of Jesus, is the wrong kind. Tā problēma ir tā, ka Marija, Jēzus māte, nav tā īstā tipa sieviete. What Dan Brown has done in the Da Vinci Code is to combine ancient fertility paganism with early Gnosticism into one. Tas, ko Dens Brauns ir izdarījis, viņš ir savienojis vienā personā, vienā tēlā seno auglības pagānismu ar gnosticismu. Mary, the mother of Jesus, can't be the right kind of divine feminine. Marija, Jēzus māte, nevar priekš viņa būt pareizais sievišķības princips. The reason she's the wrong kind of divine feminine is that the Roman Catholic Church teaches that she died and was exalted as a virgin. Un problēma ir tā, ka kāpēc viņa neatbilst Dena Brauna iecerēji, ir tas, ka Romas katoļu baznīcas māte, ka viņa mira un tika uzņemta debesīs kā jaunava. Brown is working from an ancient fertility pagan cult. Brauns šeit runā, ja stāv seno auglības pagānisko kultu pozīcijās. He needs a divine feminine that has had a child, that is not a virgin. Viņām vajag tādu dievišķo, sievišķo pirmprincipu, kas nav jaunava, kurai ir bijis bērns. So, therefore, he turns to Mary of Magdala. Un tādēļ viņš vēršās pie Marijas no Magdalas. 50 years ago, if someone would have written a book attempting to combine ancient fertility paganism with Gnosticism, they would have been laughed at.
Pirms gadiem 50, ja kāds būtu uzrakstījis grāmatu, kur ir savienots pagānu auglības kultu izpratne un gnosticisms, vienkārši par viņiem būtu smējušies. Remember what I said at the beginning about postmodernism. Atcerēsimies par postmodernismu. Only in postmodernism could you take these two different things and put them together in a way that people would believe it. Tikai postmodernismu apstākļos ir iespējams savienot šīs divas lietas un pie tām cilvēkam tic. Historically, the ancient pagans would never have accepted that combination. Vēsturiskie pagāni nekad šādu konceptu vispār nebūtu pieņēmuši. The Gnostics would never have accepted that Gnostiķi combination. arī kaut ko tādu būtu pieņēmuši. But in a postmodern world, you can do that because nobody thinks. Bet postmodernajā pasaulē to var izdarīt, jo neviens ir īsti nedomā. Truth isn't based on reason, it's based on what you feel and what you like. Jo patiesība jau nav balstīta domāšanā, prātā, bet tajā, ko jūtam, kas mums patīk. I just want to say a few words about some of the things that Dan Brown claims in the book. Daži citāti no tā, ko viņš savā grāmatā saka. I'm going to be leaving some materials with you regarding the Da Vinci Code. Tā kā mēs aizbrauksim, es atstāsim jums materiālus par Da Vinci kodu. The Da Vinci Hoax is a DVD put out by the Roman Catholic Church. Šo DVD ir sagatavojusi Romas katoļu baznīca. It's quite good. Un tas ir visai labs. Breaking the Da Vinci Code by Bach Salauzt, iznīcināt Da Vinci kodu autors Boks is very extensive with a great amount of detail. Tas ir labs materiāls, tur ļoti daudz detaļu. This will be in the library downstairs. Tas arī būs bibliotekā. This book, the Da Vinci Code Fact or Fiction, Tātad Da Vinci kods, vai tie ir fakti vai fikcija, is quite a small and manageable book for sharing with lay people. Ir maza grāmatiņa, bet tur ir pietiekami daudz materiāla, ko padalīt tālāk, ko līdzdalīt draugu cilvēkiem. More than one of these will also be in the library downstairs. Un tur būs vairāk tādu grāmatiņu. But I want to say a word about the idea that Jesus was married to Mary Magdalene. Tātad pāris domas par to ideju, ka Jēzus bija precējies ar Mariju no Magdalas. When the Da Vinci Code came out, there were many documentaries on television. Tad, kad Da Vinci kods parādījās, tad televīzijā varēja redzēt daudz dokumentālās filmas. And whenever there is a documentary, each time they will bring in a speaker by the name of Dominic Crossan. Un katru reizi, kad parādījās kā dokumentālā filma, bija tika uzaicināts tāds, kas teica ievads vārdus Dominiks Crossan. Yeah, Crossan. Dominiks Crossans. He is one of the most liberal theologians in the United States. Viņš ir viens no visliberālākajiem teoloģiem Amerikā. When he was interviewed regarding this claim, he said to all of the United States, there is no evidence at all, historically, for the marriage of Jesus. Un pat viņš, tad, kad viņu intervēja, viņš visai Amerikai teica, ka nav absolūti nekādas vēsturisko pierādījumu, ka Jēzus būtu precējies. Now, to give you some context for that, if he told me today was Wednesday, I would check. Ja viņš man pateica, ka šodien ir trešdiena, tad es pārbaudīju. He and I don't agree on almost anything. Mūsu uzskati nesakrīt no absolūti arī nevienā jautājumā. He is so liberal in his theology that we have nothing in common. Viņš ir tik ļoti liberāls, ka mums vispār gan nekā kopīga nav. So my point to you is that even he understands that there is no historical evidence for Jesus being married. Tas, ko es gribu pateikt, ka pat viņš saprot, ka nav nekādu vēsturisko pierādījumu, ka Jēzus būtu precējies. Brown makes all kinds of claims in the book about the council at Nicaea. Browns daudz reizes atsaucās uz Nikejas koncilu grāmatā. I'm not going to go into them in a lot of detail, but I want to name just a few. Es daudz par to nerunāšu, bet tikai par dažām lietām. He claims in the book that this is the first time that
whether Jesus was God was ever thoroughly discussed. Viņš saka, ka tā bija pirmā reize, kad vispār īsti tika apspriests jautājums, vai Jēzus bija Dievs. But that's silly. We have writings all the way back to the 1st century discussing Jesus as God. Mēs ļoti labi zinām, ka tās ir pilnīgas muļķības, jo jau 1. gadsimtā par šo jautājumu tiek debatēts. He also claims that that's the first time that we have what we now was put together. What we now have is the Bible. Viņš arī piemin, ka Nikajas koncila laikā pirmo reizi tiek sastādīts tas dokuments, ko mēs šodien pazīstam kā Bībele, tā nav patiesība. Also silly, by the 2nd century we had essentially the list that we now have of Bible. Jau uz 2. gadsimtu mums principā ir tas grāmatu saraksts, kas veido Bībeli. But my favorite one is the vote that was taken at the Council of Nicaea as to whether Jesus was the eternal God. Bet vislabāk man patīk tas, ko viņš saka, ka Nikajas koncilā esot tiks nobalsots, vai Jēzus esot mūžīgais Dievs. Some of you are laughing already. In the book he says it was a very, very close vote. Un grāmatā viņš saka, nu tur tā knapi izdevās dabūt cauri to, ka viņš ir īstais Dievs. It was 300 and something to 2. Patiesībā te bija 300 plus cilvēki iepretim 2. 315 pret 2 balsīm. Yeah, it was very close. What the Da Vinci Code did for the world was to make the Gnostic Gospels famous. Tas, ko Da Vinci kods izdarīja šobrīd pasaulē, viņš padarīja gnostiķu evaņģēlijus plaši pazīstams. In the book, he quotes from the Gospel of Philip and the Gospel of Mary. Viņš citē Filipa un Marijas evaņģēliju. Mary's Gospel is Mary of Magdala. Un tā ir Marijas evaņģēlijas un Marija no Magdalas. These are Gnostic Gospels. Tie ir gnostiķu evaņģēliji. Along with the Gospel of Thomas and the now newly famous Gospel of Judas. Tāpat kā Tomasa evaņģēlijs un nepārāk sen lielu slavenību iegūšais Jūdas evaņģēlijs. If you wanted what you wrote to be believed, it was not unusual in the early centuries to put a famous person's name on it. Ja mēs gribējām, lai kaut kam ticētu, tad tajos laikos, pirmajos kristietības gadsimtos, bija vienkārši pieņemts, pielikt kādu slavenu cilvēku vārdu priekšā un tā materiāli ticēt. Okay, how many people believe that Judas, who died before Jesus was ever risen from the dead, wrote a complete gospel about Jesus' ministry? Nezinu, cik daudz cilvēku no jums varētu pacelt savas rokas ticēja, ka Jūdas, kurš nomira pirms Jēzus vēl augšām celās, uzrakstīja pilnvērtīgu evaņģēliju par Jēzus kalpošanu. It makes no sense at all. Nekādas jēgas nevar. Why are people even talking about this? Kāpēc vispār par to jārunā? Because we're in a postmodern culture. Ja mēs atkal jāsaka, mēs dzīvojam postmodernā kultūrā. And people in a postmodern culture tend not to think. Un cilvēki nedomā. But the two that are focused on, again, in the Da Vinci Code are the Gospel of Philip and the Gospel of Mary. Tātad Marijas evaņģēlijs, Filipa evaņģēlijs ir tie, kas tiek citēti Da Vinci kodā. There's a variety of Gnostic teachings, but there are some basic principles that we can agree on, that Gnostics agree on. Gnostiķu mācība ir ļoti dažāda, bet ir daži pamatprincipi, par ko mēs varam vienoties, ka parasti tie pamatos. The most basic principle of Gnosticism is that the flesh is bad and spirit is good. Viens no pamatprincipiem ir tas, ka miesa ir slikta un gars ir labs. Now there are consequences to this belief. Protams, šāda ticība noved pie konsekvencēm. Jesus cannot be God, born as a human being to a human mother in Bethlehem. Tātad Jēzus nevar būt Dievs, ja viņš ir dzimis sievietei miesīgai mātei Betlēmē. Because God is spirit and spirit is good. Jo Dievs ir gars un gars ir labs. And flesh is bad. Un miesa ir slikta. God can never become flesh. Dievs nekad nevarētu kļūt par miesu. Jesus could never have been physically raised from the dead. Jēzu nekad fiziski no nāves nevarētu augšām celt. Because the whole point
of dying is so that you can free your spirit. Jo visa miršanas būtība ir tāda, ka vajag garu atbrīvoties. Because flesh is bad and spirit is good. Jo miesa ir slikta un gars ir labs. These teachings were already beginning in the first century. Jau 1. gadsimtā parādījās šādas mācības. So the last of the biblical gospels, the Gospel of John, was written to address the beginning of these false teachings. Jo pats pēdējais evaņģēlijs, Jāņa evaņģēlijs, tika sarakstīts tieši tajā laikā, un tādā veidā, lai varētu atbildēt uz šīm agrīnajām nepareizajām mācībām. That's why the Gospel of John begins and ends the way it does. Un tieši tāpēc arī Jāņa evaņģēlijs iesākās, nobeidzās tā, kā tas iesākās. Beidzās. First chapter of the Gospel of John, Jesus is God in human flesh. Mēs redzam Jāņa evaņģēlija pašā sākumā, kur tiek uzsvērts tas, ka Jēzus ir Dievs cilvēku miesā. In the resurrection, Jesus was physically raised from the dead. Un augšām celšanā Jēzus fiziski tiek iecelts augšām. I believe in the resurrection of the body. Es ticu miesas augšām celšanai. That is why the Gospel of Thomas has become famous in its challenge to the Gospel of John. Tieši kā izaicinājums Jāņa evaņģēlijam, slavens ir kļuvis Toma evaņģēlijs. So the Gnostic teaching has to be Jesus was either 100% human and not God. Tātad pēc gnostiķu mācības Jēzum vajadzēja būt vai nu 100% cilvēkam un ne Dievam. Or Jesus is 100% God and not human. Vai viņš arī 100% Dievs un nav cilvēks. And there were Gnostics that believed one or the other. Nebūtu gnostiķis, kas ticēs tam un tam. What Jesus couldn't be to a Gnostic is 100% God and 100% human. Pēc gnostiķu uzskatiem, pilnīgi nav iespējams, ka Jēzus varētu būt 100% Dievs un 100% cilvēks. So as Jim mentioned in the first hour, the tendency among Gnostics is to separate the man Jesus from the spiritual Christ. Un kā jau Džims pirmajā lekcijā pieminēja, tad gnostiķa tendence ir nošķelt cilvēku Jēzu no garīgā Kristus. In some Gnostic accounts of the crucifixion, we see the human Jesus on the cross and the spiritual Christ hovering over the cross. Tā kā gnostiķi attēlo Jēzus krustā sišanu, tad šeit ir fiziskais ķermenis, fiziskais cilvēks Jēzus, kas karājās pie krusta, un tad kaut kur tur virs krusta ir debesu Kristus. There is a feminist theologian by the name of Elaine Pagels who has made the Gospel of Thomas famous. Ir kāda sieviešu teoloģija, kas ir padarījusi Elēna, kā vai bija, Pagels, kas ir šo Toma evaņģēliju darījusi slavenu. She has written 2 books on the Gnostic Gospels, concentrating her attention on the Gospel of Thomas. Viņa ir uzrakstījusi 2 grāmatas par gnostiskajiem evaņģēlijiem un īpaši par Toma evaņģēliju. Several years ago now, there was a major article in Newsweek magazine discussing the lost Gospels. Pirms kādiem gadiem Newsweek žurnālā bija liels materiāls par zudušajiem evaņģēlijiem. And in that article, they compared the Gospel of Thomas with the Gospel of John. Un šajā rakstā tika salīdzināts Toma un Jāņa evaņģēlija. Because they're totally different. Jo viņi ir pilnīgi atšķirīgi. They can't both be true. Un abi nevar būt patiesība. So the journalists were very interested in making this comparison. Un tāpēc žurnālistiem ļoti interesēja salīdzināt tos divus. And there are 2 quotes from the article that I thought were particularly interesting. Un šajā rakstā bija divas vietas, ko es gribētu nocitēt, jo tās bija ļoti interesanti. To give you some idea of how the Gospel of Thomas might compare with the Gospel of John. Lai jūs mazliet varētu nojaust, kā vispār var salīdzināt Toma evaņģēliju un Jāņa evaņģēliju. One of the people that they interviewed was a Buddhist priest. Viens no intervējamajiem bija budistu priesteris. And this is what he said. Un viņš teica sekojošo. I wish I had known about the Gospel of Thomas earlier.
Es tiešām priecātos, ja jau agrāk būtu zinājis par Toma evaņģēliju. If I had known about the Gospel of Thomas, I would not have had to convert from Christianity to Buddhism. Būtu es par to domājis, man nebūtu bijis jākonvertējās no kristietības uz budismu. He saw teachings in the Gospel of Thomas that were so similar to Buddhism that he was comfortable with it. Viņš Toma evaņģēlijā saskatīja tik līdzīgus budismam principus, ka tie viņu pārliecināja. And there are people, experts, claiming that this is somehow legitimate teachings of Jesus. Un izrādās, ir arī tādi eksperti, kas uzskata, ka tā ir patiesā Jēzus mācība. My favorite of the interviews was with a layman. Vēl viens citāts, kur bija intervija ar kādu laju. He said, I have read the Gospel of John and I didn't like it. Viņš saka, es esmu izlasījis Jāņa evaņģēliju, man viņš nepatīk. I read the Gospel of Thomas and I liked it. Izlasīju Toma evaņģēliju, un tas man patīk. So I follow the Gospel of Thomas because I like it. Tā kā man patīk Toma evaņģēliju, tad tam arī sekoju. Have we lost our minds? Kas mēs vispār neprātīgi esam palikuši? The answer, of course, is yes. Atbildi, protams, jā. When did what I like become the measure for what is true? Kopš kura laika tas, kas man patīk, ir kļuvis par mērauku tam, kas ir patiesība? And the answer, of course, is Un atbildi ir postmodernism. postmodernisms. What is true is what I believe to be true. Patiesība ir tas, kam es ticu, ka tā ir patiesība. If I believe it, it is true. Ja es tai ticu, tā tad patiesība. If I don't believe it, then it's not true. Ja ne, tad ne. So I can decide for myself what is true. Pats var izlemt, kas patiesība, kas ne. And therefore what is true is what I like. Un tas, kas ir patiesība, ir tas, kas man patīk. I want to share with you a few of my favorite passages from the Gospel of Thomas. Daži iemīļotie citāti no Toma evaņģēlija. Do you have yours? It should be in there. Ja. Where's your stack? I don't know either. Okay, well, there was one for each No, I of don't us. see this. I don't see that. No, it was in your packet. It was the last Is it really page. happening? Okay. Okay, I did a sermon in my church, Es savā baznīcā teicu kādu sprediķi. and these were a few of the passages that I read to my people from the pulpit. Un šī ir daži teikumi no tā, ko es nolasīju saviem ļaudīm no kanceles. We'll start with one of my favorites, Es sākšu to iemīļoto frāzi. verse 7. 7. pants. I'll just read the whole thing in the meeting. Jesus said, "Lucky is the lion that the human will eat, so that the lion becomes human. And foul is the human that the lion will eat, and the lion still will become human." Jēzus teica, laimīgs ir tas lauva, ko apēdīs cilvēks, jo tas lauva kļūs par cilvēku. Un nelaimīgs ir tas cilvēks, ko apēdīs lauva, jo lauva joprojām būs cilvēks. You have to say that really fast for it to make any sense at all. Lai no tā būtu kaut kāda jēga, ka vajag ļoti ātri nobērt. Now, part of the problem with the Gospel of Thomas, I'm having trouble keeping a straight face, I'm sorry. Es atvainojos, man patiešām ir ļoti grūti izskatīties nopietni par to runājot. Part of the problem with the Gospel of Thomas is we have it both in the Coptic language and also in Greek. Daļa no tās problēmas par Toma evaņģēliju tā, ka daļa no tā ir koptu valodā un daļa grieķu valodā. So here's one of my favorites from the Coptic version. Nu, un te ir no koptu valodas. Jesus said, "Where there are 3 deities, they are divine. Where there are 2 or 1, I am that one." Tātad Jēzus teica, tur, kur ir 3 dievības, tās ir dievišķas. Tur, kur ir 2 vai 1, es tas esmu. I didn't even know what to say to that. Es pat nezinu, ko tur teikt šādi citādi. I laughed for almost 10 minutes. Es apmēram 10 minūtes smējos. Didn't I, Jim?
I did. Jim confirms. I laughed for 10 minutes. Džims ir apliecinās, ka es tiešām 10 minūtes smējos. Now, in the Greek version of that same passage, there is the verse that Jim read earlier, which was quoted by Tolle. Šī paša teksta grieķu variantā ir kāds pants, ko iepriekšam nolasīja Džims, un to pantu citēja arī Tolle. Lift up a stone and you will find me there. Paceliet akmeni, jūs tur man atradīsiet. Split a piece of wood and I am there. Saskaldiet malkas pagali, un es tur būšu. Okay, that's pagan. Nu, tas ir pagānis. That's what we've been talking about, monism and pantheism. Par to mēs runājam, monisms un panteismu. One more. Vēl? The last verse of the Gospel of Thomas. Toma evaņģēlija pats pēdējais pants. The very end of the Gospel. Pašas beigas. Now remember, the Gospel of Thomas was made famous by a radical feminist theologian. Atcerēsimies, ka Toma evaņģēlija tik slavenu padarīja radikāla feministe teoloģe. Who wants to make the teachings of the Gospel of Thomas famous all over the world. Kur patiešām vēlās, lai visā pasaulē kļūtu slavens šis evaņģēlijs. So the last passage from the Gospel of Thomas. Tātad pēdējā rinda. Simon Peter said to them, "Make Mary leave us, for females do not deserve life." Jesus said, "Look, I will guide her to make her male, so that she too may become a living spirit resembling you males. For every female who makes herself male will enter the domain of heaven." Tā Simons Pēters viņiem teica, liec, lai Marija atstāj mūs, iet prom no mums, jo sievietes nav pelnījušas dzīvību. Jēzus teica, paklau, palūk, es vadīšu viņu tā, ka viņa kļūs par vīrieti, tā, lai viņa arī varētu iegūt dzīvu garu, kas līdzinās jums vīriešiem. Jo ikviena sieviete, kas padara sevi par vīrieti, ieies debesu valstībā. Tas ir pēdējais Toma evaņģēlija teikums. That's the foundation of gender change. Yeah. And the women in the room are all going. What happens if men change their gender? Then they go to hell. And that's how the gospel ends. To arī nobeidzās šis evaņģēlija. Now, one closing point about the Da Vinci Code before we move on. Vēl viens noslēdzošais vērojums par Da Vinci kodus. There is, in fact, a conspiracy involved in the Da Vinci Code. Patiesībā Da Vinci kodā ir ietvērta kāda konspirācija. And Bach, in his book, does a very good job of showing what that conspiracy is. Un Boks savā grāmatā ļoti labi atklāja šo konspirāciju. Here we begin to discover the real secret and the code behind the Da Vinci Code. It is nothing less than a conscious effort to obscure the uniqueness and the vitality of the Christian faith and message. Lūk, kur ir patiesais noslēpums, kas slēpjas aiz Da Vinci koda. Tas nav nekas mazāk kā ļoti apzināti centieni iznīcināt kristīgās ticības un kristīgās vēsts unikalitāti un vitalitāti. All false teachings begin by attacking the exclusivity and the universality of the death and resurrection of Jesus Christ. Visas nepareizās mācības sākas ar to, ka tās noliedz Jēzus Kristus nāves un augšām celšanās unikalitāti un vienreizīgumu. That is the heart of what it means to be Christian. Bet tas atrodas kristīgās ticības un kristīgās pārliecības pašā pamatā. Only Jesus saves. Tikai Jēzus ir tas, kas glābj. And Jesus came to save all. Jēzus nāca, lai pestītu visus. There is no other way. Cita ceļa jau nav. But the way is available and open to everyone. Šis ceļš ir pieejams un atvērts visiem. That is the key to all of the false teachings that we're talking about. Tas, ko es nolasu, ir atslēga visām šīm nepatiesajām mācībām, maldu mācībām. And that is why among the materials that Jim and I are leaving,
Starp tiem materiāliem, ko es jums atstāšu, ko mēs ar Džimu atstāsim, is a short booklet on the teaching of the church regarding the Trinity, ir neliela grāmatiņa par baznīcas mācību par trīsvienību. and a teaching on the evidence for the resurrection. Un arī tāda summāra mācība par augšām celšanos. Because the resurrection of Jesus Christ is the key to understanding the teachings that are in the Zeitgeist movie. Jo, lai saprastu laikmeta gara filmu, ir jāizprot Jēzus Kristus augšām celšanās noslēpums. They concluded that nothing of what Dan Brown says regarding the art of Leonardo da Vinci was actually true. Arī tie konstatēja, ka nekas no tā, ko Dens Brauns saka no mākslinieckā viedokļa, arī tā nav patiesība. But certainly what he said about understanding Scripture must be true. Nu tad vismaz kaut kas par to, ko viņš runā par rakstiem un to izpratni, tur vajadzētu patiesībai. And when experts in the Bible read the Da Vinci Code, Un kad Bībeles pētnieki izlasīja Da Vinci kodu, they determined that what he says about how the Bible came together and how it is understood, there was nothing in there that was right. viņi nokonstatēja, ka tas, ko viņš runā par to, kā Bībele tika sastādīta un ko tā māca, arī tas nav patiesi. But certainly something must have been Tad kaut true. kur taču patiesībā jābūt. So that's how you can have a book with so many errors in it. Un tā ir iespējama grāmata, kurā ir tik ļoti daudz kļūdu. Everyone in their field was assuming that maybe something he said about a different field was true. Visi eksperti kādā konkrētā lauciņā domāja, nu varbūt, ja ne manā lauciņā, tad tajā kaimiņu lauciņā gan būs patiesība. When virtually none of it was true. Un nekas nav patiesība.